जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। आज गोटे तुम मान गोटे नुआ जगह देखेबी जोटा कि आमर रतिर गाँ आ बिल बर्तमान आम बाड़ी आड़ को आसचु दांत काठी नहीं आसचु गाँव जमी आगु सब दांत काठी दांत घसुले तो आम दांत काठी नहीं आसचु दांत घसबू आपटे बुलिकी पाल देखू आंब गछ सब आंब गछ तो देखिए लाभ ना ए कि आंब हो न जामु थी जामु कोली गछ देखा आ गोटे कौन अच्छी गोटे पोखरी पोखरी ना सीटा गोटे पोखरी अच्छी से पोखरी कूल को जाऊँ देखिक आसमु कौ पोखरी जो रति डेली सकाल जाए कौन पाई जाए तो समस्त जानते आटा कि काठी दांत काठीटा कंचन मुझे जानी करंज काठी दांत घसती एटा कौन गोटे कंचन काठी एटा को फूल बरा कर खाती को मैंने जाच कमेंट बॉक्स रे निश्चित कमेंट कर आउ को मैंने दांत काठी एबे भी घसुच टे कमेंट कर मत जना जार करंज कंचन थी कमेंट करने आम सियाड़ को जीमु दांत फांत घसि मत सब बेसी विरक्त लगे जो फास्ट तुम चोबेब जमा भांगनी किंतु जो टे सफ्ट हो छिंडीज बढ़िया लगे देखिपर बर्तमान गाँव भ्यूटा केमती देखा चारिपाख देख सब हल हो पड़ी कि वर्षा ना बोली अवश्य वर्षा हो तुम भाव वर्षा जोर हो कि वर्षा होनी अल्प अल्प वर्षा हो जाए धान लगिनी हे देख केते दूर केते दूर जाए 2-4 जन लोक रही तला पकाउं बाकी कौटी ना वर्षा टे पकेला देखी पार्थ ये जो आमर गाँ गढ़िया माछ छड़ा होची ना बेठी मीठा माछ तो गाँ गढ़िया ये पूरा बढ़िया जगह ये आसो 4टा बेले बस जो खरा बेले आस बस बढ़िया मजा लगे तुमको बिल को पानी दिहवाई अलरेडी जो पंप हाउस थाए सब से पंप हाउस एटा देख जो पानी सर्ट पड़ जाए सेठी तो आमर ये यही पोखर पानी दिज्व तो ना से बोरिंग अच्छी हाँ एक सब नल गुड़ा लगी देख पानी सप्लाय हम एठू लोक मैंने देखुच नहीं जाऊँ कौन करेंगे आपको कहते मई जोटा कि पूरा समान करा बिल जो हल कला समान करके तला रोइबे समान कला परे आमे धान बुणिया हाँ समान कला धान बुणिया ये सब जिन मुझे देखनी मुझे बिल की तो जाए ना तो ये नुआ नुआ देखुची गजा बागिया हाँ ये देख सब गजा भाया अलरेडी पड़ी एबे को तो अलरेडी धान हवा कथा छोट छोट उठिया कथा किंतु एबे जो वर्षा होनी बोली एत सब लेट होची एबे जस्ट 5-7 दिन हम वर्षा स्टार्ट होती भुवनेश्वर तो प्राय वर्षा होची तुम देखुव कि गाँव में एबे वर्षा हो नाला एबे होची मे भी मुझे कहली बोली सांगे सांगे वर्षा स्टार्ट हो गलानी आमको पूरा हैरान करियो देख केते जोर वर्षा हेलानी नई को देखले तुम जानि परियो पोखरी हाँ से पोखरी गाँ लोकर किसी कमन जिनस देख जोटा कि सब तुमको मिल कई गोटे मल्ले आणिक पकईदेवे सब गछ मूले ये गोटे गाई मरची आनी पकई सजी गछटा किए न जानवे वर्षा बर्तमान फ्रेश बाहर वर्षा तो पहुंचे बिल मझी को आसिक आम बर्तमान फसी जाइए चारिआडू कारण कौटी जावाक टाइम बाट ना बर्तमान चारिआडे दूर पूरा दूर पर्यंत पलि आसुन सब देखेम बोली देखला बहुत जोर भी वर्षा है वर्षा बोधे रागिगला मुझे कहली वर्षा होनी बोली ये देखी दियो केते जोर वर्षा होची एमती खाली आखिरे तुमको देखा न तुमको लगे पड़ो आखिरे चश्मा ए पानी की देख तुम जापर देख आम बर्तमान छता घर मगेलु रति घर सान भाई छता नहीं आसूँ बिलारे बिलारे आम छता नहीं बर्तमान घर को रिटर्न करूँ एटा हूँ रति शाग तैयारी आ भितर मत गोटे पोखरी कौन कहते यहाँ हूँ जह्नी यहाँ सेपटे कौन लगी पोटल लगी पोटल चाष ये ठियाउना से दौड़ू कमी आई ओदा भलसे भिडियो कर हूँ पोटल चाष देखुच पोटल चाष हो पोटल क्या
ହଁ ପୋଟଳ ବି ହେଇଛି। ପୋଟଳ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉନି। ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଇ ପୋଟଳ ହେଇଛି ଏଇଠି ଏରିଆ ଜୁମ୍ କର ଏଇ ଦେ ପୋଟଳ କଷି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି। ପୋଟଳ କଷି ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଟଳ କଷି। ଜହ୍ନି ଦେଖିନି ବାହାରିଛି ଦେଖିଦେବୁ। ପୋଟଳଟା କେମିତି ଆମେ କେହି କେବେ ଦେଖିନୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ। ବେ ମତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ଫାଇନାଲି ଓଦା ହେଇକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ। ଏଠି ମୁହଁ ଧୋଇମୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇମୁ, ଧୋଇକି ଘର ଯିମୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ରତିଙ୍କ ଘର। ଶୁଭକାନ୍ତ ଆମର ଦାନ୍ତ ଘଷିଛି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିଲି, ମୋର କିନ୍ତୁ କେହି ବ୍ଲକ୍ କଲେନି। ବର୍ଷା ଦିନଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ସବୁଠାରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚମ୍ପା। କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଦେଲେ ଚମ୍ପା ଗଛ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା କି ଗଛ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖ। ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ପକୁଡ଼ି, ତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଚା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚାଟା ତ ଗରମ ହିଁ ପିଅନ୍ତି। ଭାଇ ତମର କ'ଣ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ପକୁଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଭାଇରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ କିଏ ପକୁଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛ କମେଣ୍ଟ କର। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁର ଭିଉ ଝରକାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ବି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ନେଇକି ଆଇଲା ଦେଖିବ କି? ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁଣି। କେତେଟାରେ ବାହାରିଲ? 10ଟା। 7ଟାରେ ବାହାରିବା କଥା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ 10ଟାରେ। ସବୁପଟେ ନେଇକା ଧରିକି ଆଇଲୁ। ରେନକୋଟ୍ କିଣିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ। ପାଗ ପୁରା ମାନେ ସେପଟ ଆମ ପଛପଟ ଦେଖ ସଫା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଏବେ ଯାଏଁ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ଅଭିଷେକ ଆଗଟା ବି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ରହିଛି। ଝିପିରି ଝିପିରି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଟିକେ ଚା ମାରି ଦେଇକି ଯିବା, କାରଣ ନିଦ ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟି ଟାଇମ୍। ଚା ପିଇଦେବା, ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଏଠି ଆମର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି 4ଟାଙ୍କ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଟାଙ୍କି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ତ ଜିଓ ରାତି ତେଲ ପକାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ପୁରା ଗରମ ଖରା ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରଠୁ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ପାଗ ପୁରା ଖରା ଦେଖୁଛି, ଆକାଶ ପୁରା ଏଇନି। ତମସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ। କୁକୁ ଦେଖ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତାର ଡାକୁଛି। ହଁ କୁହ ମୋ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କହିଦିଅନି ବାବା, କୁହ ତମେ ମାନେ କେମିତି ଅଛ କୁହ। ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁନି? କାହିଁକି ଆସୁନି? ଆସୁନି ଜମା ସିଏ। ତୁ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ ତ ଡାକିନି ଆସୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଉ ଥରେ ଡାକେ ଦେଖି କ'ଣ ଆସିପାରେ। ଡାକେ ଆଉ ଥରେ। ଜମା ଆସୁନି। ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲି ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନଥିଲି, ଖୋଲା ହେଇନି, ତ ଏବେ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କ'ଣ ଆସୁନି? ଡାକନି ବାବା। ରାଗିଛୁ?
ଆସୁନି ହେଇ ମ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଫଟୋ नहीं नहीं मोबाइल नहीं बाबा नहीं मोबाइल धनी धरिब